یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو اتر پردیش کے ضلع میرٹھ کے جئی گاؤں میں، جہاں 5 دسمبر 2018 کو ایک آل انڈیا مشاعرے و کبھی سمیلن کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی رہے جناب بدر علی، ادھیکش یووا سیوا سمیتی میرٹھ۔ کنوینر رہے نوجوان شاعر یوسف میرٹھی اور نوجوان شاعر فیصل میرٹھی۔ مشاعرہ کمیٹی کے لوگوں کے نام اس طرح ہیں: فرمان علی، حقیقت علی، محمد فرقان خان اور محمد کالے خان کی آخری کڑی اور بہت ہی معتبر کڑی آج جن کی زیر سرپرستی یہ مشاعرہ کامیابی کے ساتھ اپنی منازل تک پہنچا، جناب ڈاکٹر مکرم علی ادنا صاحب، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ ان کا ایک شعر پوری دنیا میں مشہور ہوا، ایک مطلع کہ ایک اضطراب چاروں دشاؤں میں رکھ دیا، ایک اضطراب چاروں دشاؤں میں رکھ دیا، ہم نے دیا جلا کے ہواؤں میں رکھ دیا۔ اس طرح کے کتنے اشعار، کتنے مطلع ان کے دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ ہم بڑے ہی شکر گزار ہیں ان کے کہ وہ تشریف لائے اور اس مشاعرے کو زینت بخشی۔ اس مشاعرے میں ان کے آنے سے کامیابی اس مشاعرے کو مل گئی۔ ڈاکٹر مکرم علی ادنا صاحب 4 مصرے سماعت کریں کہ تیرے ظلم و ستم کا غم نہیں ہے، اسی کیا کہنے، واہ واہ واہ، تیرے ظلم و ستم کا غم نہیں ہے، تیرے ظلم و ستم کا غم نہیں ہے، تجھے میں یاد ہوں یہ کم نہیں، ہاں ہاں واہ 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 واہ، تیرے ظلم و ستم کا غم نہیں ہے، تجھے میں یاد ہوں یہ کم، تجھے میں یاد ہوں یہ کم نہیں ہے، اور مجھے تو ہی مٹا دے تو مٹا دے، زمانے میں تو اتنا دم نہیں ہے، کیا کہنے، زمانے میں تو اتنا دم نہیں ہے۔ واہ، 2-3 شعر اور ارشاد علی۔ کسی سے شکوائے بیداد بھی نہیں کرتا، کسی سے شکوائے بیداد بھی نہیں کرتا، کسی سے شکوائے بیداد بھی نہیں کرتا، واہ، عجیب دل ہے کہ فریاد بھی نہیں، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، عجیب دل ہے کہ فریاد بھی نہیں فریاد کرتا، بھی نہیں کرتا، عجیب دل ہے کہ فریاد بھی نہیں کرتا۔ اور شعر دیکھیں کہ نوازتا بھی نہیں درد کی لطافت سے، نوازتا بھی نہیں، نوازتا بھی نہیں درد کی لطافت سے، واہ، غم حیات سے آزاد بھی نہیں، اے اے واہ 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 واہ، غم حیات سے آزاد بھی نہیں کرتا، نوازتا طارق صاحب تشریف لائیے، درد کی لطافت سے، غم حیات سے آزاد بھی نہیں، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، اور کرم کے بعد ستم ہے، ستم کے بعد کرم، کرم کے بعد ستم ہے، ستم کے بعد کرم، کرم کے بعد ستم ہے، ستم کے بعد کرم، واہ، مجھے وہ ڈھنگ سے برباد بھی نہیں کرتا، واہ 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 واہ، مجھے وہ ڈھنگ سے برباد بھی نہیں برباد کرتا، بھی نہیں کرتا، کیا کہنے، واہ واہ، کرم کے بعد ستم ہے، ستم کے بعد کرم، مجھے وہ ڈھنگ سے برباد بھی مجھے نہیں وہ ڈھنگ سے برباد بھی نہیں کرتا، واہ واہ واہ، اور جو کر دکھایا ہے تم نے وفا کے پردے میں، جو کر دکھایا ہے تم نے وفا کے پردے جو میں، کر دکھایا ہے تم نے وفا کے پردے میں، وہ کام تو کوئی جلاد بھی نہیں، واہ 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 واہ، وہ کام تو کوئی جلاد بھی نہیں کرتا۔ بہت اچھا شعر ہے استاد، واہ 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 واہ، کیا کہنے، جو کر دکھایا ہے تم نے وفا کے پردے میں، وہ کام تو کوئی جلاد بھی نہیں کرتا، وہ کام تو کوئی جلاد، بہت بہت کیا کہنے، واہ واہ واہ، اور پڑھ دو، 2-4 اشعار اور پڑھ دو، تبرکن، ہمیں اس سے کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جی ارشاد کہ یا تو انا تھی اس میں کہ پھر حوصلہ نہ تھا، یا تو انا تھی اس میں کہ پھر حوصلہ نہ تھا، یا تو انا تھی اس میں کہ پھر حوصلہ نہ تھا، کشکول ہاتھ میں تھا مگر مانگتا نہ، واہ 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 واہ
वाह वाह, क्या कहने हैं। कशकोल हाथ में था मगर मांगता न था, मगर मांगता न था। बहुत बड़ा मतलब पढ़ दिया है, वाह वाह। या तो अना थी उसमें क्या कि हौसला न था। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। कशकोल हाथ में था मगर मांगता न था। कशकोल हाथ में था मगर मांगता न था। वाह वाह वाह। और एक जरा सा फर्क सोच का कि ये उसके साथ कोई नया हादसा न था। ये उसके साथ कोई नया हादसा न था। ये उसके साथ कोई नया हादसा न था। वाह सब देखते थे हाल कोई पूछता न था। वाह 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 वाह। सब देखते थे हाल कोई पूछता न था। वाह 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 वाह। ये उसके साथ कोई नया हादसा न था। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। कि पलकों से मेरी वो ही ढले हैं तमाम उम्र। पलकों से मेरी वो ही ढले हैं, पलकों से मेरी वो ही ढले हैं तमाम उम्र। जिन आंसुओं से मेरा कोई वास्ता न था। वाह 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 वाह। जिन आंसुओं से मेरा कोई वास्ता न था। और खुद को संवारने की लगन घुट के रह गई। खुद को संवारने की खुद लगन को संवारने की लगन घुट के रह गई। घुट के रह गई। वाह। शीशे के उस नगर में कोई आई। वाह 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 वाह। शीशे के उस नगर में कोई आईना न था। कोई आईना न था। वाह वाह वाह। खुद को संवारने की लगन घुट के रह गई। वाह वाह वाह। शीशे के उस नगर में कोई आईना न था। वाह। और मैं बागबां बनूं ये हवस तो सभी को थी। मैं बागबां बनूं ये हवस तो सभी को ये हवस तो सभी को थी। वाह। लेकिन कोई मिजाजे चमन जानता न। लेकिन कोई मिजाजे चमन जानता न था। जनाब डॉक्टर मुकर्रम अली अदना साहब के बाद दोस्तों मैं ये 4 मिसरे पढ़ दूं कि आज से ऐसा काम करेंगे, राज की बातें आम करेंगे, दिल की धड़कन तू भी सो जा, हम भी अब आराम करेंगे। जनाब फैसल साहब या यूसुफ साहब जो भी हो मुशायरे के इख्तिताम का ऐलान कर दें और सामाइन का शुक्रिया अदा कर दें। भाई शुक्रिया अदा करना जरूरी है, इन सामाइन की बड़ी कुर्बानी है। देखिए ऐसे सामाइन बहुत कम मिलते हैं। शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया आप लोगों का मुशायरे में तशरीफ लाने का। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया। वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जल्द से कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।